Lama hamya sung ferangni shep sap te nungjagnai tৈকা hamni shanmungo tangshala amsani laharka shuwe khadumane phunuk laika amsani tongkosung lukurok patimung kanchanpur laljuri simi dharmanagar main road amsaibo patimuni koktuma mankanu patimung thaiwo thangi sogika dharmanagar thanane police থেকে 4 কিলোমিটার পাকা রাস্তা করতে হবে Amsani lukurok kaushulsa murukhana borbati phaika hinkino bishik burumno jungjalok lainani nango amsani lukurok khanei fiaba abana tui nahar sakle amusha shaktharmong ashul lahar kasu jangmo bai thangfai khlaine lukurok lama kasarok kosawai tongnani nangkha আমরা কি কাকর মামলা বিশ্বাস রাখলে আমরা করিয়া দিব আজকে দিনের করতে আইছে এস্টিমেট করতে খাদ এক সপ্তাহের মধ্যে আপনারা সবাই উপর লেভেল থেকে আমরা লিখিত দিব আমি দরকারে লিখিত আমি দরকারে লিখিত দেব আপনার উপর লেভেল থেকে মেইনটেনেন্স চেয়ারম্যান তখন আপনারা Tero report Jenik Khwarang स्वर्ण कमल ज्वेलर्स प्रेजेंट्स विवाह स्वर्ण उत्सव 19 जनवरी से पूरे वेडिंग सीजन तक वेडिंग ज्वेलरी खरीदिए और जीतिए एक रोमांटिक कपल ट्रिप टू वियतनाम। पाएं गोल्ड ज्वेलरी पर अप टू 25% मेकिंग चार्जेस ऑफ और डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्जेस ऑफ। साथ ही लकी ड्रॉ में जीतिए 2 फैमिली ट्रिप्स टू कश्मीर। हर परचेज पर अश्योर गिफ्ट और हॉलमार्क्ड ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर कंप्लीट वैल्यू सिर्फ स्वर्ण कमल ज्वेलर्स पर। TNC अप्लाई।